Batang berita ngalih hari tu. Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak serta bini ngericah pengerami buka puasa PDRM Kontingen Sarawak. Premier Sarawak ngulu pengerami khatam Al-Quran serta iftar perdana di Atul MIS. Program ziarah Ramadan ngundang asnaf di Seruyua. Adun telian nyuak geran MRP sepenyampau RM53,000. BDDA ngagih RM200 juta ngemansang infrastruktur sitak beting maro. Julok Kop Perkasa bisi aset reta tanah RM100 juta manggai 2030. Selamat ngalih hari serta merit tabik bahasa ngagi kita semua. Aku Marasuji dekat bergulai ngau kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Ngepun ke berita ngau Tuai Pemegai Menua Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar serta bini Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi ngericah pengerami buka puasa Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sarawak kena hari 5. Penatai Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi pukul 6.40 lemai disambut Kepala Polis Sarawak Datuk Macha Atta Angau Sapit Ya Datuk Ibrahim Darus di Masjid Al-Mujahidin Kompleks Rumah Polis Tabuan Jaya. Pengeraminya megak digulu pegawai kanan, pegawai baru polis, pegawai awam PDRM Kontingen Sarawak serta Balai Tuai Polis Peliliah Kesemak ngambil ricah lagi. Pengeraminya dipun engau baca genteran Al-Quran ke dibaca Kari Nordin Putit lalu udahnya buka puasa dientudi ke sembiang fardu maghrib berbala mayu. Tembuk sembiang maghrib, bala temuai di pebasa engau bala bukai kesama datai dina engau pemakai kena makai lemai. Pengeraminya ditampung engau sembiang fardu isyak, engau sunat tarawih berbala mayu. Dikena nguliah ke berkat 10 malam kepenudi Ramadan, Kaunsil Islam Sarawak MIS udah ngatur pengerami khatam Al-Quran engau iftar perdana agensi Islam di Balai Kompleks Islam di Kuching kena hari 5. Bak pengeraminya, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg bisik peluang engau khatam baca Al-Quran engau surah Al-Duha dientudi ke bala temuai di pebasah kebukai. Sidaknya bakal Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, Engkau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Sekretari Perintah Sarawak, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki, Sapit Menteri Utility, Engkau Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Sapit Menteri Nembia, Lumba Engkau Pemansang Orang Dagang, Datuk Dr. Ripin Lamat, yang di-Petua Kaunsil Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha, Mufti Sarawak, Datuk Kipli Yasin, engkau pemaca khatam kebukai. Tembuknya, pengerami ditampung engkau baca taktim sebedau makai pemakai buka puasa engkau sembiang fardu maghrib berbala mayuh. Betuai ke Imam Besar Negeri Sarawak, Sahibul Fadilah Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Ngujung ke pengerami Datuk Petinggi Abang Zohari serta bini Puan Sri Datuk Ahmad Jumaani Tun Tuanku Bojang udah berjadi ke pengawal nyuak ke pemerik ngagai 120 ikut pengatur pengawal gempung ukai di kuasa perintah NGO ngati Kediri di kuasa MIS dientudi ke sembiang fardu isyak, sembiang sunat tarawih engau witir berbala mayu. Pengerami penuh berekatnya udah ngempuruk ke urung 600 ikut datai Ari Raban Gawat Upis Mais, Upis Agama Islam Sarawak Jais, Polis Diraja Malaysia PDRM, Upis Mufti Sarawak, Upis Hakim Syariah Sarawak, Upis Pemansang Islam Malaysia Sarawak, Tabung Baitumal Sarawak, Unit Komunikasi Awam UKAS, Tabung Haji Sarawak engkau Kaunsil, Amanah Ngintu Pengelantang Masjid Negeri Sarawak. Program ziarah Ramadan di Tampung Baru engkau ngawur Raban Afnaf serimbai Ramadan engkau ngintu Hari Raya Aidilfitri di Kampung Seruyuk Sebuyau. Menteri Utility Engkau Telekomunikasi Sarawak Kemegak Kaban Kunsin Negeri Adun Sebuyau Datuk Seri Julahi Narawi udah berjadi ke pengawal nyuak ke pemerik ngagai 13 asnaf di genturung pendiaunya kena hari 5. Ia ngarap ke pemeriknya oleh ngelempung ke belanja penerima nyedia ke diri ngintu Aidilfitri.
Dalam program kesama, Datuk Seri Julahi megak merik 200 itik bubur pedas angau buah kurma ngagai peranak dia. Udahnya, berita pasal pengawal Kaban Kunsian Negeri Adun, Telian Royston Valentine, nyuak ke geran projek miat pemansang menua pesisir MRP, penyampau RM53,000 untuk aktiviti nintiang tahun masjid, surau Komiti Pemansang angau pengelikun, genturung pendiau JKKK angau gerempung ukai di kuasa perintah NGO di Sitak Telian tahun 2024. 4 penerima geran MRP N57 Telian tahun 2024 ianya Masjid Darul Huda, Kampung Kuala Lama kenerima geran RM5,000, Surau Babul Jannah, Kampung Petanak Hulu penyampau RM3,000, Surau Darul Hikmah, Kampung Petanak Hilir sepenyampau RM3,000, angau Surau Darul Iman, Kampung Petanak Tengah nerima RM3,000. Nitia Kepenerang, ia megak udah nyuak ke geran MRP kena 30 Mac tok tadi ngagai Kaunsil Ngintu Pengelantang Melanau Telian, KRT Kampung Telian, pengatur menyadik kiai ke belak nerima RM3,000. Seraya JKKK Kampung Telian Ulu, JKKK Kampung Telian Tengah, JKKK Kampung Tradisi Telian belak nerima geran MRP sepenyampau RM10,000. Geran MRP-nya disuak ke Royston, rambau program ziarah NGO di Genturung Pendiaunya Empu. Nyaklai ia ngarap ke hari pemisi gerannya, NGO patut nentu ke perambuk engau pengatur sebarang aktiviti ngau komuniti ngambil ulih merik pengelantang ngagai semua. Yang mada kena manah geran diberi Perintah Sarawak nengah penggari rakyat ungkup pemaik bergulai. Semua pengawal ngenak gerannya, kuya patut digagak pejalan aktiviti. Engkau perkara belanja, ungkup rekod engkau nentu ke komunitinya, bisi integriti serta kredibiliti ngenak belanjanya. Ia megak ngarap ke geran MRP-nya oleh nyau NGO ke bisi ngatur bermacam aktiviti, tajak anda boleh mantu semua. Seraya Agensi Pemansang Bagi Menua Betul BDTA ngagih ke RM200 juta untuk pemansang infrastruktur Sitak Beting Maro. Kaban Kunsi Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapur mada sekedar perambuk projek besar dekat diperjalai di Sitak Beladin, bakal palan dagang anjung usahawan ngena ungkus RM8 juta, jelatung orang berikan bak genturung berumah orang berita ngena ungkus RM7 juta serta bermacam projek kebukai. Kuya Komplek Kaunsil Pemansang Ikan Malaysia LKIM ketembuk digagaknya uliah merik pemain ngagai peranak kelebih lagi raban orang berikan dikenat nambah kagi penatai pemisi diri. Ia berjakut munyinya lebuah ngulu program Ihya Ramadan di Kampung Beladin kena hari 4. Berbak ngonya, ia megak bisik nyuak ke pemerik RM5,000 ngagai Komiti Pengatur Pengawat Surau Darul Ehsan, Kampung Hulu Beladin serta nyuak ke pemerik ngagai 5 ikut sidak ke dekat Nanga Aji angau nyuak ke duit raya ngagai bala bukai kesama datai. Berita kepenudi pasal Koperasi Koperkasa Sarawak Berhad Koperkasa bisik juluk ngembuan aset reta tanah sepenyampau RM100 juta manggai tahun 2030. Kut Chairman Koperkasa Fatih Hambali pengawak meli aset dalam bidang reta tanah ngenak dana dalam Koperkasa dikenak ngetan ke pengulih gerempung kerjasamanya. Yamada reta tanah ba endo strategik dekat uliah Meri Asia ke uliah bersemekiah pulai ngagai Koperkasa. Sebagai contoh, pada tahun 2023 yang lepas, kita telah berjaya memiliki bangunan iaitu bangun Aiman di Jalan Satok, ada di dalam bangun Aiman di Jalan Satok, 4 tingkat bangunan ini, 4 tingkat. Kalau kita lihat sekarang dia dah ada nama Koperkasa Ed Satok. Selain itu, kita juga tahun lepas telah membeli bangunan baru di Limbang, bangunan Lembaga Amanah pihak Lembaga Amanah Islam Limbang. Selain daripada itu juga, kita sekarang ini sedang mengintai sebuah pusat bangunan juga di Kuala Lumpur dekat Ceras, dekat Ceras. Kita ini melihat pada tahun 2030 nanti Koperkasa mampu memiliki aset tetap iaitu hartanah kita menjadi target kita daripada 29 juta pada masa kini kita akan target
yang kita rasa boleh dicapai pada tahun 2030, Gua Perkasa mempunyai nilai hak tanah berjumlah 100 juta dengan perancangan yang kita sediakan. InsyaAllah. Ya berjakut bunyinya lebuh awam pemberita bak pengerami buka puasa media bergulai ngau Koper Kasa dituk kena hari 5. Fatih Mada Baru, hari asyik penata pemisi ke nambah tu dekat mai penduduk Koper Kasa ngagai ranking ke dia tu bak tanggap ke-13 dekatnya di tanggap 10 pemadu atas di Malaysia. Sama datai Sekretari Koper Kasa Othman Bujang, anggota tukang wang Koper Kasa Muhammad Azman Abdullah. Nak tu dulu Buletin Ukas Iban ngalih hari tu bergulai ngaku Mares Suji. Sebelum hujung ke berita, aram kita sama like, share dan follow semua platform media Ukas nyengkau portal ukas.sarawak.gov.my agar Ukas channel di YouTube ke penemu berita pemadu baru di Sarawak. Ngujung ke Buletin Ukas engau medak pengericah pengerami Khatam Al-Quran engau iftar Perdana Agensi Islam di Balai Kompleks Islam ke di Gulu Premier Sarawak di Kuching kena hari 5. Ukas #Saluran Informasi Rakyat.